आता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये तसव्वुर दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये दुनिया रहने की जगह बोलो नहीं है। मरेंगे, यहां से मरेंगे। यहां की तरक्की, यहां की इज्जत सब 2 नंबर। पेरिस में मैंने व्लॉग बनाया ना, तो बिल्डिंगें दिखा रहा हूं खूबसूरत, तो मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो लोग इस पेरिस को ज्यादा फ्री कराना शुरू कर दें। जर्मनी भी गया ना, तो अब लोग भी देख रहे होते हैं, घूम रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम आखिरत का तड़का लगा दें ताकि लोगों को बस ये एंजॉय करने के लिए, कोई दिल लगाने की जगह नहीं। तो मैंने कहा भाई ये पेरिस आप देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया है बहरहाल मुसाफिर खाना, जाना सबने कहाँ है। औरंगी टाउन में रहता हो, डिफेंस में रहता हो, पटेल पाड़ा में रहता हो, गंदे नाले में रहता हो, मर के जाएगा कहाँ? जहां पेरिस वाला भी वहीं जाता है जहां ये जाएगा। तो दिल लगाने की जगह नहीं है। नीचे लोगों के कमेंट्स, इन मौलवियों को देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, और हमें क्या कह रहे हैं, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। मैंने कहा पाकिस्तानी कौम जो है ना माशाल्लाह तबसरा करने में पीछे नहीं है। कह रहे देखो अगर दिल लगा, उनका मकसद ये था अगर दिल लगाने की जगह नहीं है तो क्यों जा रहे हो पेरिस, है भाई? और अगर गए हो तो तमीज से मस्जिद में जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तबलीग करो, पतली गली से निकलो। हमें ये बिल्डिंगें और ये इतना खूबसूरत क्यों दिखा रहे हो भाई? दिल लगाने की जगह पहले तो जाना ही नहीं चाहिए पेरिस आपको। यहां बैठ के पेरिस वालों में बयान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मेरा मकसद उस एतराज करने वाले की बात का जवाब देना नहीं है, यहां भी मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। खूब समझ लो, दुनिया से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें, ये वो रहबानियत है जो इस्लाम में हराम है। पेरिस से मोहब्बत नहीं करके भी पेरिस जाना पड़ेगा अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, पैसा दिया, घूमो जाके, कोई मसला नहीं है। नहीं है पैसे तो आराम से चुप करके बैठ जाओ, हसरत से राले मत टपकाओ, क्योंकि जब हमारे पास गुंजाइश नहीं थी तो पेरिस जाने वालों को हम भी हसरत से नहीं देखते थे। हम कहते थे जाके क्या कर लेगा, मरेगा तो हमारी वाली खबर भी मिलेगी इसको, साथ वाली, और क्या होगा। जब नहीं है तो नहीं है, गए तो एंजॉय कर लो, किसने मना किया है? दिल ना लगाओ। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया से बेरगबती का मतलब ये हरगिज नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया को छोड़ने में सिर्फ पेरिस को छोड़ना नहीं है। फिर ये जो आप निहारियां और बिरयानियां खा रहे हो ये भी छोड़ो, फिर नाश्तों में पराठे भी छोड़ो, अंडे भी छोड़ो, फिर तो 2 टाइम की रोटी भी, बल्कि 1 टाइम की रोटी खाओ। 1 टाइम खाने से भी जिंदा रहता है, और वो भी जौ की रोटी होनी चाहिए सिर्फ पानी के साथ। और सिर्फ वो खाओ जो डॉक्टर कहे कि ये प्रोटीन आप में कम हो रही है, ये अंडा आप एक मिकदार में, इतना जरूरत जितना डॉक्टरों के मशवरे की खुराकें पता है ना आपको। डॉक्टर जो खुराक बताता है ना खुद भी नहीं खा सकता वो, उसको पता है ये मैं नहीं अफोर्ड कर, क्योंकि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक तो सुबह 2 हाफ बॉइल अंडे। और एक दफा हमने स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा अल्लाह आइंदा कभी हम मशवरा ही नहीं लेंगे डॉक्टर से खाने से पहले क्या खाना है। तो वो तो बड़ी एक लगी बंदी खुराक है ना, बाकी तो हम गरीबियां अपने जबान के जायकों के चटखारे फोड़ रहे होते हैं। तो फिर याद रखो, दुनिया अगर छोड़नी है तो सिर्फ लंदन पेरिस नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको सुबह के पराठे भी बोलो, क्योंकि इस्लाम में तो कहीं नहीं है पराठे खाओ अंडे खाओ। इस्लाम में तो फिर यही है कि ये तुम्हारी मर्जी है, खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। तो हर चीज छोड़नी पड़ेगी। तो इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल जमा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। देखो 3 दर्जात होते हैं, एक है जरूरत, एक है आसाइश, एक है आराइश। 3 दर्जात हैं पैसा खर्च करने के। एक हम पैसा खर्च करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यह भी जायज है इस्लाम में। एक हम पैसा खर्च करते हैं जरूरत तो पूरी हो रही है, जरा सहूलत में आ जाएंगे, यह भी जायज है। तीसरा है कि सहूलत भी है लेकिन हटो बच्चों काम नहीं हो रहा, जीनत नहीं है, उसको कहते हैं आराइश। मिसाल के तौर पर आपको जिंदगी गुजारने के लिए रात को कोई छत चाहिए जहां मच्छरों से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से हिफाजत हो। तो अगर एक कमरे का भी आपको घर मिल गया और अटैच बाथरूम मिल गया जिसमें बीमारियों का खतरा ना हो और साफ सुथरी जगह हो, तो आपकी रिहाइश की जरूरत पूरी बोलो हो गई।
خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, 1 کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں, آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو, اور بستر لگے ہوئے ہیں اس میں. نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے, لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے, ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے, اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے. اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی. اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں. تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو. ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے, لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکٹیو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گیا, بے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفنس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے کہ مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا, ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور میں نے تو مجھے تو مزہ آتا ہے,
اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے ویٹے کر رہی تھی, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کی اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. تو